Arahambi anda jaya sugada amita wirajala lita adulang Jalana dibuba samayamaka sukada sarana banama mijina Sambudaya tawi sinchadwada sinjasa sage Pinjasata sasani namami siya sama Abhagawaluka ginga nanda nebuda jina Desa dami ca sage ja alaina namama Namagala nubawena hitwa sabi ubadui Anega anaraya bi winasandu asisato Taningro ma wiro vidingro ma yasa Saringo loka ito divingro judidra Kodinya jana pama kamingaro burisa sava sumano diro revedo redivo dena Sabita guna samano nomada si jano dhamma Paduma loka vijodo naredo varasarati Paduma dara satta saro sumedo eka bukalang Sujata sabalo eka biyada sinara sabah Atata si karuni godama dasi tamonuda Saitato asamalo kiti sawarada samalo Busawarada samuna vipasi janupama Siki sabaito satta visamu sukadayaka Kakusanda sattavaho kona gameno ranajaho Kasaposti samana godamo sachabugawa Desa sacina silena kadinita balena cha Devi amendura kandu arogena sukena cha Devi tu mendura kandu arogena sukena cha Sadhu, sadhu, sadhu. So Anapana meditation is the place Buddha recommended. The forest, the foot or the tree or empty hut, quiet place, secluded place. So one or the three places, you have to choose one place to meditate. Jadi Buddha merekomendasikan untuk melatih anapanasati tempat-tempat berikut ini bisa dipilih ya. Yang pertama itu di hutan, kemudian di bawah pohon, atau di tempat yang sunyi atau yang terpencil. Salah satu dari tempat ini dianjurkan untuk melatih meditasi. Before going to the place, you have to ready. You have to keep your body to ready to meditate. This meaning is you have to take the rest. So like after lunch, after eating, you have to rest. Maybe 30 minutes or half hour. At that time, you are wake up. At that time, your mind are very fresh. At that time only you go that place. This meaning. Jadi sebelum bermeditasi, sebaiknya kita mempersiapkan badan kita juga ya. Jadi misalkan setelah makan pagi atau setelah makan siang, istirahat itu sekitar 15 atau 20 menit ya. Harus istirahat tidur 15-20 menit, nanti setelah bangun pikiran dan badan itu akan segar, nanti meditasinya itu lebih baik. To meditate, we need the 7 suitable conditions. This called Satta Sabaya, 7 suitable conditions. Number 1 is awasa, accommodation. Accommodation meaning is like the bidding, or quiet place like that. So this number 1 accommodation, suitable accommodation. This is very important. Jadi untuk berhasil dalam meditasi, kita butuh 7 hal yang terpenuhi ya, supaya meditasi itu bisa berhasil. Nah, yang pertama itu adalah awasa. Awasa ini adalah akomodasi atau tempat tinggal maksudnya ya, seperti bangunan, tempat tinggalnya itu tempat yang sunyi atau sepi, itu penting sekali. So yesterday one yogi said when he meditating, at that time this door is open, at the wind coming. At that time he not suitable, not comfortable because wind are very strong. At that time he cannot meditate. Therefore,
No, accommodation bedding also very important. No, have to be suitable bedding, suitable condition. Kemarin ada yogi yang mengatakan pada saat dia meditasi, pintu kebuka, akhirnya banyak angin masuk. Ya. Jadi pada saat dia sedang duduk diterpa angin, akhirnya tidak bisa meditasi. Oleh karena itu bangunan itu sangat penting supaya bangunan itu bisa menunjang meditasinya. Number two is basa. Basa meaning is the conversation. Each other conversation also important. No? So mostly you are noble silent, right? Not talking to each other, but sometimes have to talk with other. At that time also you should use a suitable conversation only, no? For meditation time. No? Hal yang kedua ini namanya bahasa. Ini artinya percakapan ya. Jadi percakapan itu juga penting. Artinya untuk bisa berhasil dalam meditasi hanya melakukan percakapan yang penting-penting aja. Yang tidak penting nggak usah. Seperti kalian di sini kan melakukan noble silent ya, keheningan itu. Artinya itu sudah benar. Jadi kalau yang penting yang diucapkan. Number three is no, Gojara. Gojara meaning is a Pidapata place. No? Because in the Buddha time, in the monastery had no dining hall. So bhikkhu had to go there village. No? This village shall be not so far one. If too far, very tired to get the food. Pidapata place. This also Gojara. This also suitable Gojara village. No? Yang ketiga namanya gocara. Gocara ini adalah tempat untuk mendapatkan makanan ya. Kalau di zaman Buddha dulu, di wihara itu nggak ada tempat makannya. Jadi kalau para bhikkhu itu mau makan tuh harus jalan ke desa untuk memperoleh makanan. Jadi artinya tempat meditasi dengan tempat untuk mendapatkan makanan itu tidak boleh terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh nanti sudah kecapean di jalan, jadi meditasinya tidak bisa. Oleh karena itu tempat untuk mendapatkan makanan itu tidak boleh terlalu jauh. But here is very easy, right? We have that special dining hall, special kitchen here. No need to go to the village. Very easy to get the food. Very suitable, right? Dan kalau di sini itu sudah ada tempat khusus ya, ruang makan sudah ada, dapur juga sudah ada. Jadi tempat ini sangat spesial dan sudah sesuai. Yeah, suitable dining hall, suitable meditation hall. Because in our Dhammasari, have to go the dining hall, sometimes have to climb. Now some old yogi they cannot climb to dining hall also. Meditation hall is more higher. They cannot go because our Dhammasari is a mountain area, right? So building sometimes have to climb. But here is more easy, right? Jadi kita perlu tempat meditasi yang bangunan meditasi, bangunan untuk meditasi yang sesuai dan ruang makan yang sesuai ya. Kalau di sini sudah sesuai, sudah bagus. Tadi saya sudah bandingkan dengan di Taman Sari. Di Taman Sari itu kalau mau ke ruang meditasi itu harus menaiki tangga. Ya, menaiki tangga karena di situ kontur tanahnya itu kan seperti bukit-bukit gitu ya. Jadi harus mendaki, harus naik-naik gitu. Yeah, some high biting, some the knee problem, sadly cannot climb. Jadi untuk orang yang sudah berumur, yang sudah punya masalah lutut itu kadang tidak bisa untuk naik-naik tangga setinggi itu. Jadi punya masalah. Okay, now number four is Pugala. Pugala is Kalyana No, Kalyana meaning is a teacher also important, and also the colleges. No, college meaning is all yogi must be good friend like that. So Kalyana Pugala also important during the retreat. No. Yang keempat ini adalah Pugala. Pugala ini maksudnya Kalyanamita ya. Jadi Kalyanamita ini termasuk guru dan teman-teman sedama yang ada di tempat meditasi itu. Jadi gurunya juga harus sesuai dan teman-teman sedama itu juga harus sesuai. So number 5 is a bhojana. No, you eat every day. Eating food should be suitable food for you. No, not suitable food at the time you cannot meditate because your stomach have problem maybe. No, so suitable food also important. No?
Yang kelima ini adalah bojana. Bojana ini adalah makanan. Jadi kita butuh makanan yang sesuai untuk bisa sukses dalam meditasi ya. Jadi kalau makanan tidak sesuai, mungkin nanti timbul masalah pencernaan, akhirnya nggak bisa meditasi. So the best way is before eating, you always recite the Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami. You should recite it 3 seconds. No? Although some people make the black magic in the food, and that automatically coming out from your mouth, cannot enter your stomach. No. So these are, you should practice like that. No. And also you are eating food also suitable and beneficial for you after you are chanting. No? Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami. Always recite before swallow your food to your stomach. No? One time also enough. No need to chant the whole eating time. No? One time also enough before eating. Jadi saya menganjurkan kalian untuk membaca sebelum makan ya. Sebelum makan membacakan Buddhang Saranam Gacchami, Dhammang Saranam Gacchami, dan Sanghang Saranam Gacchami sebelum makan. Kenapa? Karena kalau dengan membaca seperti itu, kalau misalnya ada yang naruh guna-guna gitu di makanan, nanti makanan itu nggak akan masuk ke dalam. Begitu masuk ke mulut, dia langsung keluar guna-gunanya itu, artinya nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Dan manfaat yang kedua, dengan membaca itu sebelum makan, nanti makanan itu akan sesuai untuk kita dan nanti nutrisinya itu bisa bermanfaat gitu. Jadi biasakan baca itu sebelum makan, hanya baca sekali cukup ya sebelum makan. Okay, how many condition finished? 5. Awasa, number 1. Number 2, conversation, talking. Number 3 is a Gochara. Number 4 is a Pukala, Kalana Mita. Number 5 is a Bojana. 5 finished. Okay, number 6. Number 6 is a Udu, Georgia. Georgia should be bagus. Your climate should be suitable climate for you. Now, Malino retreat, very good climate. Georgia bagus, right? Yang keenam ini utu. Utu ini adalah suhu atau cuaca ya. Jadi untuk meditasi bisa berhasil kita butuh cuaca atau temperatur yang sesuai untuk badan kita. Kalau di Malino ini kata saya tahu cuacanya ini cukup bagus untuk meditasi. Yeah. Now this month June very good because December, January raining a lot, windy a lot. No, many yogis they are sick. No, because weather is very strong at the time. Now is a good weather because you are good karma. You all have good karma. No? Bulan Juni ini di Malino ini kata saya tahu cuacanya bagus ya. Sedangkan kalau di bulan Desember atau awal Januari itu biasa hujan lebat dan banyak angin kencang. Biasanya kalau bulan-bulan Desember itu banyak yogi yang sakit. Oleh karena itu kalian sekarang sedang berada di waktu yang cuacanya ini sesuai. Karma kalian bagus katanya. Yeah. And also no need to use air condition. No. Naturally we can meditate here. Some of the places such as Jakarta, no, Makassar, we had to use air condition. Whether air condition cannot meditate, right? Di sini juga nggak perlu AC ya untuk meditasi, sudah ada pendingin alami gitu. Kalau meditasi di Jakarta atau di kota Makassar tuh mungkin kalau nggak ada AC nggak bisa meditasi, kepanasan. Therefore, number 6 is a suitable Udu. Udu is a suitable the climate weather condition should be suitable for you. No, number 7 is a very important Iryapatha. You are using posture also suitable for you. Posture. Posture there are made posture are 4 only: sitting, standing, walking, and lying down. No 4 posture only, no main one. Tadi keenam itu adalah utu. Utu ini adalah cuaca atau temperatur yang sesuai ya. Yang terakhir yang ketujuh ini adalah Iryapatha. Ini postur. Jadi kita untuk meditasi yang bagus kita butuh postur tubuh yang sesuai. Postur tubuh yang sesuai itu cuma ada 4 ya. Duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring. So
there are 7 suitable conditions. We need all 7 conditions, not 6, not 5. We need all 7. So one of them are not suitable, other cannot meditate. Ya, jadi ada 7 kondisi yang dibutuhkan ya untuk terpenuhi supaya kita bermeditasi dengan baik. Bukan 6, bukan 5 ya, tetapi kesemua 7 ini harus terpenuhi. Salah satu aja yang tidak terpenuhi, maka meditasi itu pasti sulit, pasti nggak bisa meditasi. So now you reflect. Now all of you have these 7 suitable conditions are okay or not. Which one are not yet? You have to reflect yourself. Jadi sekarang Anda pikirkan sendiri ya, Anda pikirkan, renungkan, dari ketujuh kondisi ini semuanya terpenuhi nggak? Yang mana yang tidak terpenuhi? Anda harus perbaiki, Anda harus cari tahu. Yeah, I think 7 conditions are not suitable for everybody now, right? Jadi saya pikir mungkin nggak semuanya ini bagi semua yogi. Mungkin ada yang tidak terpenuhi, benar nggak? We need to successful only. So to successful, we need the 4 or 5 conditions. Another 4 or 5 conditions to be successful your meditation. Another 4. Another 4 or 5. This is another chapter. Jadi kalau meskipun sudah punya 7 ini, mungkin meditasi belum ada jaminan berhasil ya. Jadi kita butuh 4 atau 5 hal lagi. So this 4 or 5 condition is we call another instruction. Now you must follow this instruction. Jadi artinya ada 4 atau 5 syarat lagi atau instruksi yang harus diikuti supaya meditasi bisa berhasil. So number 1 is Nirantara Bhavana. Nirantara Bhavana meaning is without gap. You need to meditate. So this meaning is we are at 24 hours, right? So non-stop, you should meditate. This meaning, if you sleep also with a meditation, wake up also with a meditation. So you are sleeping time is maybe 6 hours. During 6 hours, you know nothing. But after wake up, you must know meditation object. This meaning. This called 24-hour meditation. Jadi yang pertama itu adalah Nirantara Bhavana. Artinya Anda harus bermeditasi itu tanpa jeda. Artinya non-stop. Kita kan sehari punya 24 jam. Artinya Anda berusaha untuk meditasi 24 jam non-stop. Sebelum tidur Anda bermeditasi. Nanti setelah bangun juga, begitu buka mata Anda juga bermeditasi. Artinya sebelum tidur Anda melakukan napas ini sampai Anda ketiduran. Pada saat ketiduran kan tidak tahu apa-apa. Tapi begitu sudah sadar buka mata, hal yang pertama Anda lihat itu adalah napas, langsung objek meditasi sampai keseharian itu sehari penuh Anda memperhatikan napas terus. Itu yang namanya 24 jam meditasi. For example, like the making fire. Ancient time, they want to make the fire. At that time, they had to pushing to the stone. This called fire stone. Had to pushing to stone. Fire to coming out. At that time they push many times. Until the fire coming out. On the way they stop. At that time these two stones are cooling again. So they should not stop on the way. They have to push each two stone until fire coming out. In the same way, meditation also should not stop on the way until there's to be successful. Jadi sebagai contoh, saya kasih contoh. Zaman dulu itu orang mau bikin api kan pakai menggosokkan 2 batu katanya ya. 2 batu digosok terus sampai muncul api ya. Jadi kalau misalnya pada saat gosok-gosok belum muncul api tapi orangnya berhenti menggosok, nanti batunya itu jadi dingin lagi dan harus diulang lagi dari awal ya. Jadi untuk dapat api itu harus gosok batu itu sampai muncul api tanpa berhenti. Begitu juga meditasi. Anda kalau mau meditasi itu jangan berhenti di tengah. Jadi meditasi itu keseharian itu kalau berhenti seperti
orang yang menggosok batu itu berhenti, jadi apinya nggak muncul. Jadi Anda harus bermeditasi terus sampai meditasinya berhasil. Number one, Nirantara Bhavana. Number two is the Sakicca Bhavana. Sakicca meaning the respectfully meditate. Respect to the meditation object. No? When you are practicing mindfulness breathing, anapanasati, at that time your object is important. You must respect your object. When you are watching, no, the breathing out, you should not thinking other object. No, purposely you should not think other object. No, this we call the respect to our object. No, if you are respect, breathing out, breathing in, breathing out, the respect to you again. So Dhamma is Dhamma is a very correct. If you respect, breathing out object, breathing also respect to you again. He always obvious for you. No, if you are no respect, no, he also will not be respect to you. Sakacca. Sakicca Bhavana. Yang tadi yang pertama Nirantara Bhavana, yang keduanya adalah Sakacca Bhavana, yang artinya kita harus bermeditasi dengan penuh rasa hormat. Artinya kita penuh rasa hormat terhadap objek meditasi ini, terhadap napas. Jadi objek meditasi ini jangan dianggap remeh. Kita harus melihat napas ini dengan penuh rasa hormat gitu ya. Jadi dengan demikian pada saat kita menghormati objek meditasi kita, nanti timbal baliknya objek meditasi kita ini akan menjadi jauh lebih jelas gitu. Tapi kalau kita bermeditasi dengan meremehkan napas ini, nanti napas ini juga tidak akan ada hasilnya untuk kita. Tapi kita harus bermeditasi dengan penuh rasa hormat terhadap objek meditasi kita. Buddha also say, Dhammo hawe rakati dhammachari. The one who take care of Dhamma, no, Dhamma also protect against this person. No? Therefore, yogi should be respect to the your meditation object, such as breathing in, breathing out. No? Jadi Buddha juga mengatakan dalam bahasa Pali, tadi terjemahannya adalah bagi mereka yang menjaga dan itu ya peduli terhadap Dhamma, nanti Dhamma juga akan menjaga mereka. Oleh karena itu bermeditasilah dengan penuh rasa hormat. So number 3 is the Sabba Bhavana. Sabba meaning is we have to follow the meditation instruction or no, like Anapana has their rules. No, we must pay the breathing in, breathing out. No, not pay attention that four element characteristic, not pay the kala like that. So we must follow everything. No, all instruction must follow. This is called Sabba Bhavana. Yang ketiga adalah Sabba Bhavana. Ini artinya kita harus mengikuti instruksi meditasi itu sepenuhnya ya. Jadi kalau sedang berlatih meditasi Anapanasati, ya kita harus mengikuti instruksi untuk melatih meditasi Anapanasati ini sepenuhnya, semuanya gitu. Jangan melenceng. Jangan pada saat memperhatikan napas itu dia sambil memperhatikan unsur-unsur, 4 unsur yang lain gitu. Nah kalau seperti itu tidak akan berhasil. Jadi kita perlu ikuti instruksi dari guru itu semuanya secara penuh. So number 4 is Jira Bhavana. Jira meaning the Buddha Sasana, Jira, to the Jira. Jira meaning is a long time meaning, long. We also wish always may Buddha Sasana last long like this. No? Buddha Sasana, Jira, to, right? So Jira meaning is a long time. So short meditate, no, not one day, not 1 week, not 2 weeks. No? Have to meditate long time, no? Until they finish, until they successful. Yang keempat adalah Cira Bhawana. Cira ini artinya waktu yang lama ya, seperti kita mengucapkan Buddha Sasana Cirantitantu, artinya itu bertahan untuk waktu yang lama. Jadi kita perlu meditasi untuk waktu yang lama, bukan sehari, bukan 1 minggu atau 2 minggu. Jadi kita perlu meditasi untuk waktu yang lama sampai berhasil. So in Sri Lanka, no, there is one famous sayadaw called Venerable Mahasiva Thera. No? Mahasiva Thera is a Tipitaka. No? He has a many disciples. No?
many thousand of disciples. No, no, he has stayed the Putujana, but his disciples are many are already arahant. No. Okay. Jadi di Sri Lanka ada seorang bhikkhu ya, seorang guru namanya Mahasiwa Thera ya. Jadi beliau ini adalah Tipitaka Dara. Tipitaka Dara ini maksudnya guru yang sudah menghafal Tipitaka semuanya ya. Jadi dia punya banyak murid, muridnya ini ada ribuan dan banyak yang sudah mencapai tingkat arahat. So many thousand of disciples are already arahant. He are not yet Te Megaphala, he stay Putujana. Therefore, one day he decide to meditate. No, before Vasa, no, I trying to become the Arahant. After that, no, we will do the Visuddhi Parana after spending Vasa. No, Visuddhi Parana meaning is that Arahant only can participate such kind of Parana ceremony. Parana meaning is that after the end of the Vasa, we have to do the invitation ceremony, Pavarana ceremony. No? So this Pavarana ceremony, they want to do the Visuddhi Pavarana. Visuddhi meaning that only Arahant only can participate. No? He also want to participate such kind of the Visuddhi Pavarana. Therefore, he practice meditation without teaching at the time. Even if he meditate within a few days can attain arahant like that, because he has many arahant disciples, right? So before the 7 days before the enter the Vasa, he go to the one that secluded place and he meditate, but cannot attain any Megaphala. No, the whole Vasa finished, not attain. At that time he continue meditation. Maybe next year I can do the Visuddhi Parana. Next year also cannot. No, another year also cannot. At that time, became the 30 year, 30. So 30 years, at that time, the end of Vasa, he cries. No, he cried because he not yet attain any Megaphala. No, he cries. Okay. Jadi guru ini kan seorang guru yang terkenal ya, banyak muridnya, ribuan sudah menjadi arahat. Tapi guru ini sendiri dia masih putujana, masih orang biasa yang belum mencapai tingkat kesucian apapun gitu. Jadi suatu hari dia bertekad, gitu. Wasa tahun ini saya mau ikut Wisuddhi Pawarana gitu. Wisuddhi Pawarana ini biasa di akhir masa wasa para biku itu ada kegiatan yang namanya Pawarana. Kalau Wisuddhi Pawarana ini hanya bisa diikuti oleh para arahat aja. Jadi guru ini juga ingin ikut Wisuddhi Pawarana itu. Dia berpikir tahun ini saya pasti akan jadi arahat karena dia muridnya sudah banyak yang jadi arahat. Maka dia pikir dia meditasi sebentar aja akan jadi arahat gitu ya. Jadi 7 hari sebelum puasa dimulai, dia sudah menyendiri cari di tempat yang sunyi untuk bermeditasi. Dia nggak mau ngajar lagi, dia mau meditasi untuk jadi arahat. Dia pikir puasa selesai dia jadi arahat gitu dan bisa ikut Wisuddhi Pawarana. Tetapi 7 hari lewat dia pun belum arahat. 3 bulan lewat dia juga belum arahat. Setelah 3 bulan lewat dia pikir tahun ini saya belum arahat, belum bisa ikut Wisuddhi Pawarana. Mungkin tahun depan saya bisa jadi arahat. Tahun depan lewat dia belum arahat juga. Tahun depannya lagi dia belum arahat. Sampai bertahun-tahun kemudian dia belum arahat. Bahkan sampai 30 tahun lewat dia meditasi, dia belum mencapai arahat gitu. Dan setelah itu dia pun menangis. When this hero crying, no, in front of the kuti, at that time, in front of the kuti also there are one tree, no, one tree. At that time, this tree has a Roka Deva, no, one Devi stay. At that time, Devi want to admonish this hero. Therefore, at that time, this Devi also, no, show the, no, her body and crying near the shadow. At that time, shadow asking, who is crying nearby me? At that time, this Devi say, oh, this I am Drukadeva, no? I also try, if try, I can get Megaphala.
So I think because you are trying, right? You are trying. I also thinking if you are trying to attain mega phala, I also not trying. I also not climb. No, if because of climbing, I can get the mega phala. No, at that time this Mathera understand. Oh, even they will also criticize me because I climb. So just crying, I cannot get the mega phala. At that time, this Sayadaw stop the crying and meditate the whole night. That night only Sayadaw attained the Arashi, no? Because they were admonished him. Jadi setelah 30 tahun berlatih meditasi tapi belum mencapai arahat, guru ini pun menangis ya di depan kutinya. Di dekat kuti itu ada sebuah pohon, yang di pohon itu ada tinggal ada dewa pohonnya ya. Dewa pohonnya ini perempuan dewi berarti ya. Jadi pada saat dia melihat guru biku ini menangis, dewi ini pun mau menasehati biku ini. Dia pun menangis juga di dekat kuti biku itu. Biku itu pada saat mendengar ada suara menangis, dia pun bertanya, siapa yang menangis? Dewi ini pun memperlihatkan tubuhnya gitu ya. Dia bilang, saya seorang dewa pohon yang tinggal di pohon, saya juga menangis, dia bilang. Kenapa kamu menangis? Dia bilang. Karena saya lihat biku ini mau jadi arahat kan. Tapi kalau dengan menangis bisa jadi arahat, saya juga mau menangis, dia bilang gitu. Karena pada saat mendengar itu, biku ini pun jadi tersadar, oh, saya sudah dinasihati oleh Dewi ini. Artinya dengan menangis itu tidak ada gunanya, tidak bisa jadi arahat. Jadi malam itu dia berlatih lagi dengan tekun. Nah, malam itu dia mencapai tingkat kesucian arahat. So how many years this Sayadaw meditate? 30 years, 30. 30 years, long time. Jadi berapa tahun Sayadaw ini bermeditasi? Meditasinya itu 30 tahun ya, untuk waktu yang lama. He also Tipitaka Sayadaw. I know he has many Arahant disciples, but he had to meditate 30 years, no? Long time. No? Harus diingat ya, dia ini seorang guru yang sudah hafal Tipitaka dan sudah banyak menghasilkan murid-murid yang mencapai arahat. Dia sendiri meditasinya butuh 30 tahun. Okay, so how many years you already meditate? Jadi saya tanya, Anda sudah meditasi berapa tahun? So at that time, why this Sayadaw have to meditate long time like that? No, this also has the cost because when the previous life, no, many lives, at that time this Sayadaw also meet with the Bodhisattva, our Gautama Buddha. No, some of the Jataka like Hatipala Jataka, etc. like that. No, at that time, no, Bodhisattva they are renowned the world with the whole country. No, so Hatipala Jataka and then the Bodhisattva, no, go to the forest and for day. At that time, many people, mostly the whole country, follow. No, king and queen also follow like that. No, at that time, Masiva Thera to be also one of the people there. But at that time, he is a drinker. He not follow. He not follow. No, their glue are not follow. No, they are everyday drinking and they are happy to stay like. But finally, no, the whole country are follow the Bodhisattva. Their group always remain in the country, and then they also born later, and they also follow later. They also follow the forest because finally they also born to stay alone like that. No, therefore they are very late to attain Arashi. Jadi saya menjelaskan kenapa Mahasiwa Thera ini butuh waktu sampai 30 tahun untuk mencapai arahat. Ini adalah sebabnya ya. Jadi di kehidupan yang lama sebelum dia jadi biku ini, dia pernah ketemu Bodhisatta kita ya, di dalam Jataka yang namanya Hatipala Jataka. Jadi di cerita itu Bodhisatta kita meninggalkan keduniawian. Beliau itu adalah anggota kerajaan, dia meninggalkan istana, masuk ke hutan untuk bermeditasi. Beserta satu negeri semua ikut beliau ya. Jadi raja, ratu, semua menterinya, bahkan rakyatnya semua juga ikut bodhisatta masuk ke hutan untuk bermeditasi.
Jadi di negeri itu ada tinggal satu kelompok pemabuk gitu. Mereka suka minum-minum. Salah satunya adalah calon Sayadaw ini, calon mahasiswa Tera ini. Jadi dia melihat semua orang sudah pergi, mereka malah happy. Negeri ini udah nggak ada orang, jadi kita bisa minum sepuasnya gitu. Jadi setelah mereka minum beberapa lama, karena nggak ada orang, mereka bosan tau. Setelah bosan, akhirnya udah kita ikut lagi, kita ikut ke hutan aja. Jadi karena mereka menunda untuk ke hutan itu bermeditasi, jadi karma itu yang mengakibatkan dia menjadi arahannya itu tertunda 30 tahun. So therefore, if you are ordained late, and then you attain arashi also late. No, you should quickly ordain now. Ya, oleh karena itu kalau Anda ditabisnya itu tunda-tunda ya, nanti Anda jadi arahannya juga tertunda-tunda. Jadi saya dong menyarankan Anda kalau mau ditabis secepat mungkin itu. So some people already joined the many retreat. You are not yet joined retreat, right? So you may be late to attain arashi. No. Jadi ada orang yang sudah banyak ikut retret meditasi, sedangkan Anda baru sekali mungkin atau belum pernah sama sekali ikut retret meditasi, maka nanti mencapai nibbananya itu mungkin telat ya dibanding yang lain. Therefore, from today, every retreat you join. Ya, oleh karena itu mulai sekarang ini ya, Anda harus ikut semua retret yang ada. Not just in the kitchen. Bukan cuma di dapur aja, ikut meditasi juga ya. So I am thinking, reading this story, oh, no, drinking, even drinking also already at the arashit, no. So Mahasiva Thera, they all are drinker previous time, right? Even drinker also already at the arashit. We are not yet at the anything now. We are more worse than drinker. Jadi saya mengatakan ya, kalau saya lihat cerita tadi, bahkan pemabuk aja bisa jadi arahat gitu ya. Dia kan dulunya pemabuk kan, pemabuk akhirnya jadi arahat. Sedangkan kita sekarang belum jadi apa-apa, berarti kita lebih parah dari pemabuk itu sebenarnya, zaman dulunya gitu. At that time, we are happen what? No, at that time we are mosquito or ants or mouse or like that. Possible way lah. Because even drinker also already at the arashi, right? We are not yet revelation. Jadi bahkan pemabuk sekarang sudah jadi arahat. Mungkin pada saat orang itu jadi pemabuk, mungkin kita pada saat itu jadi nyamuk atau semut itu lebih parah dari pemabuk ya. Karena saya lihat pemabuk aja sekarang sudah jadi arahat. Mungkin kita lebih parah. Okay, so Bodhisattva time, drinker are become the Silinga time, Tipitaka Sayadaw, and also Ate Arashit. No? So nowadays many Tipitaka Sayadaw also. No? They also may be previous life, maybe. They also may be drinker, maybe. possible way lah. No? So drinker also become Tipitaka Sayadaw, one life like that. No? So later, no? They also may be attain nibbana maybe. So now we also not so bad lah. Now we are now meditating now. No? We are better than previous life now. No? Jadi cerita tadi dulunya pemabuk, sekarang setelah itu jadi Tipitaka Sayadaw dan kemudian jadi arahat ya. Di Myanmar juga sudah banyak ya, ada beberapa, nggak banyak juga, tapi ada puluhan lah Tipitaka Sayadaw itu. Tapi mungkin sebelumnya juga kehidupan sebelumnya mungkin mereka juga pemabuk gitu. Mungkin mereka pemabuk dulunya, sekarang jadi Tipitaka Sayadaw, mungkin nantinya mereka bisa jadi arahat juga. Kalau kita kan nggak parah-parah amat juga, karena kita sekarang kan sudah meditasi sekarang, mungkin suatu saat akan mencapai juga. This is possible lah, not sure lah. No? So we should not criticize any zero. No? Ya itu hanya kemungkinan ya, jadi belum pasti. Jadi Anda jangan mengkritik saya tahu gitu. Satu kehidupan bisa pemabuk, kehidupan yang lain bisa jadi guru Tipitaka gitu ya. According to the commentaries, so Hatipala Bodhisattva time, many people are follow the Bodhisattva, no, together with the Bodhisattva. Those people are already at the Arashi at the Buddha time. Most people, no? Most people are Gautama Buddha time or are at the Nibbana, no? Because they together renounce at that time. Jadi di cerita Jataka itu
banyak sekali orang-orang yang mengikuti bodhisatta untuk meninggalkan keduniawiannya di cerita itu. Nah, itu orang-orang yang ikut beliau itu sekarang ini semua semuanya sudah mencapai arahat, sudah terbebas dari samsara ini. Anyway, every Buddha also appear in this world. Now we also already born in this world. Therefore, we have many opportunity, no, to practice Dhamma and to attain Nibbana. No? Ya gimana pun juga Buddha sudah muncul di dunia ini dan kita juga sudah terlahir di dunia ini sebagai manusia. Jadi kita banyak kesempatan untuk berlatih untuk mencapai Nibbana. Therefore, so even those we are not yet attained within 1 week, no, Megaphala, do not worry, continue. No, truth. No, 1 week, 2 week, 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, 2 year, 3 year, 20 year, 35 year, never mind. No, until the death you shall meditate. Jadi oleh karena itu apabila Anda sudah berlatih 1 minggu tapi belum mencapai tingkat kesucian, nggak apa-apa Anda lanjutkan terus terus 1 bulan latihan, terus 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi Anda harus latihan terus meditasi sampai Anda meninggal. Okay, today is enough for me. Do you have question? You may ask. Jadi sampai di sini ceramah saya itu, ada yang mau bertanya silakan. Saya dengar itu ada Mahatera, dan itu yang katanya salam Buddha. Arya Dhamma, oh iya ya. Mas saya katanya dia nggak bisa mencapai apa nih Magapala karena dia salam Buddha sama Buddha, betul? Oh, he asked about Arya Dhamma Mahatero. He heard that this Arya Dhamma Mahatero cannot attain Magapala because he is a bodhisatta. Yes. Is that correct? Correct, yeah. Ya benar, dia is a bodhisatta ya. Yeah. Do you want to become sama Sambuddha? Anda mau jadi sama Sambuddha? Enggak. Because every bodhisatta are Putujana only. Every bodhisatta are Putujana. Last life only they become Megaphala. Last life only. Jadi semua bodhisatta itu pasti putujana ya, pasti belum mencapai kesucian, hanya di kehidupan terakhirnya itu dia akan mencapai Magaphala. Therefore, Mahayana, they believe everyone is a bodhisatta. No, some Mahayana tradition, they believe everyone is bodhisatta. Therefore, all are stay Putujana. No, this meaning. Ya, oleh karena itu di tradisi Mahayana mereka yakin kalau semua orang itu adalah bodhisatta gitu. Oleh karena itu semua orang itu masih putujana, belum mencapai kesucian. Correct? Benar? Yeah. Terus ini berbuat kebajikan aja, maksudnya dikasih atau ada kebajikan. Terus kedua kalau dia investasi melakukan kebajikan juga sebenarnya juga apakah masih mempunyai 2 pintu nggak? Apakah 2 pintunya bisa lebih dari 1? Katanya kan saya doji ada yang melihat 2 pintunya banyak itu banyak dia. So she asked, if someone do only kusala, kusala maybe dana offering, is that mean that this person already guarded by Dewa? Any Dewa guardian for this person? Some people say, no, they were very busy, cannot guard to you every time. Yeah, sometimes only guard to you, not every time. They were also busy. Ya, jadi Dewa itu sibuk ya, nggak ada waktu untuk jaga kamu sepanjang hari. Gitu. Mungkin kadang-kadang bisa dijaga, tapi nggak selalu ada. Gitu. Ya. Also, second question is there possible more than one Dewa guard this person? Is it like Paul Sadalji? People say many Dewa guard Paul Sadalji. Yeah, possible. Possible with this person is powerful, the merit is powerful, and that possible many Dewa guard. Ya, ada kemungkinan ya kalau orang itu kekuatan kebajikannya sangat kuat,
Ya banyak dewa yang jaga orang itu. According to the one sutta, there is a one king. This is called the Jitiya. Jitiya. The king name is a Jitiya. Setia. Jitiya. Oh. No? The king name is a Jitiya. Before he killing the cow, no, Brahma also got to him. Many deva also got. Jatu Maharajika, King Saka also got to him. So many deva got to this king, no, because this king Mary is very powerful. But one day, no, he killed the cow by himself. Because of the advisor, Brahmin advisor. Brahmin advisor want to eat the cow meat. Therefore, they are cheating to the king to kill the cow. And then the king also to kill the cow. At that time, all Brahma Deva are run away. All Adama appear in the world like that. Jadi di dalam sutta ya, ada seorang raja yang namanya Cetia. Raja Cetia ini, dia punya kekuatan kebajikan itu sangat besar katanya. Bahkan dia dilindungi oleh bukan hanya para dewa yang melindungi ya. Bahkan Raja Saka pun jadi penjaganya dia. Bahkan Brahma pun menjaga dia gitu. Jadi suatu hari raja ini katanya ditipu. Dia ditipu oleh penasehatnya. Penasehatnya ini mau makan daging sapi gitu. Jadi dia menipu rajanya untuk bunuh sapi untuk dimakan gitu. Ya rajanya pun bunuh sapi itu. Setelah raja bunuh sapi itu, Brahmanya pun pergi, Saka pergi, dewa semua pergi, meninggalkan, nggak ada yang jaga raja ini lagi. Karena mereka itu berpikir agama sudah muncul di dunia ini. And Deva also can give the medicine. So when my friend in Nepal, when he was sick, at the time, night time, he fall asleep. In the dream, Deva gave him the one medicine. At the time, in the dream, he drank this medicine. So morning, next day morning, he recover everything. This also maybe really that Deva give medicine. But he think this in the dream like that. In the dream, he drink the medicine. This means that Deva give the medicine. Jadi saya mengatakan dewa juga bisa memberikan pengobatan gitu ya. Jadi ada temannya saya tahu, dia lagi sakit gitu. Kemudian dia bermimpi ada dewa yang datang kasih pengobatan. Besok paginya badan dia langsung lebih baik gitu, langsung sembuh mungkin ya. Jadi dia berpikir itu hanya mimpi. Tapi kata saya tahu kemungkinan besar itu bisa dewa yang memberikan pengobatan, meskipun dia merasa itu mimpi. Now this bhikkhu became a famous meditation teacher now. Jadi bhikkhu yang sakit itu yang diobati oleh dewa, sekarang sudah jadi bhikkhu yang guru bhikkhu yang sangat terkenal sekarang. According to the Mahasada, Bodhisattva Jataka, you know Mahasada, Bodhisattva. At the time when he was born, mother born, at the time the King Saka gave one the medicine sandalwood stick to the baby hand. Many people think, oh, the baby holding the medicine from mother womb, like that. Not like that. This baby coming out from mother womb, at that time King Saka gave to the Bodhisattva. At that time, Bodhisattva born from the mother womb. At that time, Mahasada immediately can conversation with the mother. Mother seeing that this medicine's wooden stick, oh, my baby, why you blind? Oh, mama, medicine. I will give you the medicine to you. Any disease you can cure by this medicine, like that. So Bodhisattva can speak immediately from the mother won't coming up. No? That's Jataka. Mahasada. Ada salah satu Jataka ya, namanya Mahasada. Pada saat itu beliau itu pada saat baru terlahir dari rahim ibunya, dia langsung memegang itu sebatang kayu cendana gitu. Sebenarnya kayu cendana ini dikasih oleh Saka. Saka langsung taruh ke tangan bayi ini yang baru lahir, bayi Bodhisatta ya. Orang-orang mengira dia terlahir itu di dalam rahim dia udah pegang kayu cendana, tapi nggak seperti itu.
sebetulnya setelah dia keluar dari rahim baru dikasih oleh dewa gitu, oleh dewa Saka ini ya. Nah, di Jataka itu Bodhisatta begitu lahir dia langsung bisa ngomong gitu dengan ibunya. Pada saat itu ibunya tanya, anakku apa yang kamu pegang gitu. Bodhisatta ini bisa langsung jawab, mama ini adalah kayu cendana. Kayu cendana ini saya kasih mama. Kayu cendana ini bisa mengobati segala jenis penyakit, dia bilang gitu. There are 3 bodhisatta light immediately can speak. One is the Mahasattva light. Second is the Visandara Jataka. Now Visandara light, bodhisatta asking the offering things. Mama, do you have any offering thing I want to offer? This is a Visandara Jataka, number 2. Jadi dalam kehidupan Bodhisatta ya, Bodhisatta itu ada 3 kali kehidupan di mana begitu dia keluar dari rahim ibunya, dia bisa langsung bicara gitu. Yang pertama tadi kan Mahasada. Yang kedua itu cerita pada saat dia terlahir jadi namanya Wesantara. Jadi begitu dia terlahir, dia langsung ngomong ke ibunya, ibu saya maaf, saya butuh sesuatu untuk didanakan gitu. Dia mau berdana langsung begitu dia terlahir. At that time, mother gave the 1,000 money to the baby, I think, on the spot. And then he directly offered to Allah. baby. Jadi pada saat itu setelah dia minta seperti itu, ibunya langsung kasih uang 1.000 gitu, 1.000 koin emas ini, 1.000 koin emas langsung kasih ke bayinya itu yang baru lahir. Langsung bayinya itu langsung berdana. Begitu terlahir langsung melakukan dana dia. So number 3 light is the last light of Prince Siddhartha. Prince Siddhartha also coming out from mother one, he also speak out, no? Ego must be, etc. Nah yang kelahiran ketiga di mana dia terlahir itu bisa langsung ngomong itu adalah kelahiran terakhir ya. Pada saat dia menjadi Pangeran Siddhartha, begitu terlahir dia akan langsung bicara kan, Eko Hamasming itu. Ego hamasmi lokasa, cito hamasmi lokasa, seto hamasmi lokasa, ayamati majati, nati dani puna bowo. So 5 speak. Bodhisatta speak out. No, I am the greatest in the world. I am the biggest in the world. I am the most superior in the world. This life is a last life for me. I have no more future life. So Buddha speak out, no, in the born times. So these are last life. No? Jadi di kehidupan terakhir dia terlahir dari Pangeran Siddhartha itu, begitu lahir keluar dari rahim ibunya dia langsung mengatakan 5 kalimat. Akulah yang paling agung di dunia ini, akulah yang paling superior, aku yang terbaik di dunia ini. Ini adalah kelahiranku yang terakhir, tidak ada lagi kelahiran selanjutnya untukku. Dia langsung ngomong 5 kata ini, 5 kalimat ini. So now the Mahasada Jataka, so King Saka also gave this medicine. At the time, father very happy because he has a 7 years headache. 7 years, nobody cure his problem. At the time, just make this medicine with the water. Then after that, applying this face, applying on the forehead, the medicine. At that time, immediately recover the 7 years headache. Father was very happy. Oh, my baby, my son playing the good medicine. Jadi di cerita Mahasada Jataka itu ya, setelah dia kasih kayu cendana itu, kemudian bapaknya, berarti rajanya ya, bapaknya ini dia juga sangat happy katanya, karena dia sudah menderita sakit kepala selama 7 tahun, di mana nggak ada tabib, nggak ada orang yang bisa nyembuhin sakit kepala dia 7 tahun. Tapi begitu dia pakai kayu cendana ini dicampur dengan air, kemudian diolesin di kepala, seketika itu langsung sembuh sakit kepalanya. Dia pun sangat bahagia dan mengatakan, bayiku ini sangat bagus karena dia bawa obat yang manjur. I also need such kind of medicine because today one yogi has headache. Saya ada butuh obat seperti itu juga karena hari ini ada yogi yang sakit kepala gitu. So therefore, Deva can give the medicine also. No? Oleh karena itu Dewa juga bisa kasih pengobatan, kasih obatnya. Okay, tomorrow continue. No? Oke, lanjut besok lagi. Okay, sharing.
Itta vata jami sambada punya sambada sabe dewa modandu sabba sampati sedia. Itta vata jami sambada punya sambada sabe buddha numodantu sabba sampati sedia. Etta vata jami sambada punya sambada savi satta numodantu sabba sampati sedia. Idami nyadina hotu sukita hontu nyataya. Idami nyadina hotu sukita hontu nyataya. Idami yadina hotu sukita hontu nyadaya. Idami punya asawakaya wa hotu. Idami punya nibana sabacaya hotu. Mama punya baga sava satana vadimi. Te sabe me sama punya baga labantu. Satu, satu.